Karon kay Sabado man, masaka na punta dito sa buntod. Among subayon og naunsa na tong gitanom sa mga amahan dito Sabado ug Domingo ra man gid mi makalugar og tambay dito kay dili busy ba. Uban ni ninyo mga nanay, tatay ug kuya, manaka ta sa bukid. Okay. Luya pud ning bakahan naghinuktok naman. Wala guro to kauyon sa sagbot ba. Bitaw ni sayo jud mi og ari kay landong pa ba. Bugnaw pa palibot, dili pa kayo hangat. Unsa man ni mo tagbo na mo tadaari na mo diri sa kamalig ba. Kani among mga itoy na perti jud malipay og moabot na mi kay makakaon na pud sila. Apil pa manok mo tagbo pod, naa na di ay mi mga manok diri piso pa lang di pa makaon. Unya pag amot ta mo ni pahuway sa kukaridyo kay hangat pud baya. Huwat sa mo diha mga aliporis gihangat pa inyong amo. Unya tanaw-tanaw sa ta sa palibot di ay saging ari usang bulig wa pa man naguwang. Taod-taod gipanglawgan na nako kay nang giatong naman jud sila ba. Pertin taw nilang gutuma. Ug mabisi mi adlawan arion chinin namo sila ba bisag magabihian na mi kay aron makakaon lang kay luoy pod unyang mga buang unayon unja migpaak. Maadyo na laman ni na magtikaw-tikaw diri Nagdala pod mi diri og himungaan aron naapod mi masud-an diri pohon mga dagko ni. Lami ra ba jud kaayog sabaw ning bisayang manok samot nagtambok. Aw mamituon gyud. Unja ani padung dai may mga ligo kay wa man mi nakaligo daan so diri na lang naaman pod tubig diri. Nindot ilang tubig diri kay gikan jud sa tinugdan ba. Bugnaw kaayo. Nanghugas na lang pud ko sa mga bawnanan nga gipangsudlan sa lawg sa iro kay nagtapok na didto puro hugason. Diya mga ligo pod mga bata. Diya naligo na lang pud ko diri Unya pag uli namo gikan naligo mao ni amo naabtan. Nangabuno di ay siya sa iyang gitanom na utanon. Og salamat di ay kung niabot mo diri nga bahin sa akong video. Ayaw kalimot like, share ug pa-follow na lang pod. God bless.